Ito po nga pala mga kaibigan ko minamahal. Ito ang mga aking mga binablog ngayon. At kapuso po. Ayan. Kapamilya. Kapamilya. Today it's nanay appointment. Yes, Dentist yes. appointment. We Ah, came sila. early, so we have to leave first. Okay. Bye-bye. Tan 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 tan. Ayan po sila. At sadyang masaya po sila kasi TikTok. sadyang Go to like this. nagtitiktok. There you go. Sadyang nagkakasiya po sila kasi La la gawa la na. la la la. Cha cha cha. La 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 la. Cha cha cha. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ako'y matutumba. Ayan. Matutumba. Ayan, ka. Oh, ganun. Mang, do like this, oh. Puso. Oh. Ayan sila. Puso. Tanta. Ayan ating mga minamahal na. Bung tirara, bung, yeah, yeah. Bung tirara, bung, yeah, yeah. Bung tirara. Tama na.